Lempian kita uning. Tumhe ho mata, mata tumhe ho. Hah? Bay kihai. Beliau senyaptake, hula apal sampai makin teberukan. Jadi sana temu tasil hula. Jadi hula budian ni kasana langsung ke pengarang langsung. Tumhe ho Bandung. Beliau ni ka apal, paduan kula banyak apal ki lagu-lagu legendaris. Mun kula apal ka, mun beliau lagu Gus Bagus kasih apal mun ke hai ni. Kati lagu berulang-ulang kali telah ku katakan. Ya Rafuk. Diriku ini hanyalah seorang biduan. Deng. Nek kau pakai lagu kan lebut ang nggak kayak lagu kita pati merengis loh. Memang senyum ku berikan kepada قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب محسن بن محسن الهندوان حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب قريش الخيرت guru badan kaula juga guru pada ajunan sedekik bekal molang Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Khairuddin dek salerana badan kaula ngaturake takzim ben hormat saagung-agungipun wa matta'ana Allahu bituli hayatihi bisihhatin wa afiyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain ajunan Kiai Asmuna ben sateja para kiai selain nuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena tak oning da asmaipun namun meskipun badan kaula tak nyebut tung situng sedikit pun tak ngorangi takzim ben hormat de sateja seampun hadir Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah tokoh masyarakat utama ipon kelebun kelebungan Kika Dinto Abah Haji Ahmad Darus juga turut hadir di tengah-tengah kita kelebun pun bara Kika Dinto Bapak Ahmad Jahir sahibud dakwah wa sahibul manzil Mas Fawaid sareng Mbak Lia Sofiatus Salihah sesaat mangken abada aki haul atau 1000 hari dari wafat epon almarhum Haji Abdul Rashid bin Sarbatah ben haul sateja bang asopo epon juga tak galep jam iya solawat kung muna seampun mimpin pamausan solawat dari awal ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat juga tak galep pasukan Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan malam mangken takdir ben sokanin alengki apolong dinto dalam kebeadaan taat dalam kebeadaan sehat semoga ajunan sate sareng Allah terus paringi kesehatan sehat jasmani, sehat rohani. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kala ben salawat ben salam kak dinto man tertetia jalan. Kaula ben ajunan sehadir kesempatan samangken efek tabi Gusti Kanjeng Nabi.
kalaben syafaat sehingga kalaben syafaat kak dinto kau leben ajunan tak kira nyeting dek kapanas sa apa neraka. Moga manter sakak dinto bedena amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kaula muljaaki isitung bekto para Rabu Sayyidina Utsman ibn Affan kak dinto lebet isitung tempat setempat kak dinto kebetulan isating kuburan. Saampun ada pak kating kuburan para Rabu Sayyidina Utsman gak dinto mular. Kalaban mular secek mular sampai aing tengala Sayyidina Utsman gak dinto mabeca dek kajenggu. Sarang sahabat selain gak dinto periksa nih. Mayu beki kaya Utsman. Arapa kimi nangis libati kuburan je Sayyidina Utsman. Nabi Muhammad biasa kan di neraka kaki tak nangis. Nabi Muhammad biasa atreta swarga kaki tak nangis. Arapa libat kuburan ngatila kuburan mi nangis. Sayyidina Utsman ajawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Engkau senangis je engkau tuman ngiding debu na Gusti Kanjing Nabi. Kaya nga iya, nga inga sa ungku na kuburan je awal tempat daripan berempan tempat akhirat. Kuburan ni kebeni akhirat para Rabu. Akhirat ni kemudian salah setari na kiamat. Keng kuburan ni ka awal tempat daripan sapanapan tempat akhirat. Faman salima minhu. Saba aboy kuburan je mun salamat. Fama ba'dahu aisar. Maka samarina kuburan. Artinya masuk ke akhirat budian. Cung salamatan pole. Artinya bekal masuk suarga. Tapi wa man lam yanju minhu. Keng saba aboy secalaka kuburan. Saba aboy seesek sa ilum kubur. Fama ba'dahu asad. Maka budian ketika masuk ke akhirat. Cung eseksaan pole. Titi jemon Sayyidina Utsman. Neraka jelakar akhirat. Suarga lakar akhirat. Keng manus saja tentuaki masuk neraka apa masuk suarga. Tergantung kondisi ketika beda kuburan. Maka zaman Sayyidina Utsman, engkau je tak kuat ketika tapang kiban kuburan. Dak remana si aba. Hadirin, Sayyidina Utsman ni kemin akabir sahabat. Termasuk sahabat raja. Bahkan Sayyidina Utsman ni masuk ke sahabat al-mubasysyirina bil jannah. Beda 10 sahabat semasyhur jamin masuk surga pada Rabu. Kilo saya tebi Nabi Muhammad lagi ke beda surga ke ada. Al-mubasysyirina bil jannah ni kepada 10. Keng ten kula ngagungi kitab. Nang kitab ni kaya dibuaki beni cuma 10. Bahkan nang kitab ni kepada 30 sahabat sebit Nabi Muhammad jamin masuk surga. Amulai kita seta. Bahkan dari 30 sahabat ni kepada bini. Nyamana Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni termasuk ring bini pada Rabu. Ni mulai ki diing di Gusti Kanjing Nabi jamin surga ke ada. Apa napa Ummu Sulaim ni kami jamin surga. Ummu Sulaim ni ke para Rabu orang secek tengah tengah kasih laki sampai putrana sete ni kasih laki tak apa yang nguning. Titi selaki ni ke para Rabu kak dinto berangkat dek ke peperangan. Ummu Sulaim asma aslina menepi tak galib Humaisah. Ummu Sulaim gak dinto para Rabu ketika selaki ni ke berangkat Abtullah. Ummu Sulaim ni kering sepona sahabat Anas bin Malik. Jadi Humaisah ni kah Ummu Sulaim ni ka araka pertamanya mana kalaban Malik. Andi anak kalaban Malik ni ka asmana Anas. Anas bin Malik ni ka ipangabula dek Gusti Kanjing Nabi. Akhirnya para Rabu laki si kedua ni ka nyaman na Abtullah. Abtullah gak dinto para Rabu da adang tak Islam. Keng saking dari cinta naka Ummu Sulaim nika sampai masuk Islam untuk araji Ummu Sulaim nika. Situng bakto Abtullah nika ibak tabi seminggu atau 15 hari. Jadwal kepulangan itu malam Sabtu mungkin nika. Leglek siang nika para Rabu
Potrana Ummu Sulaim seben Abu Talha niki kene ating kelomor. Cuman Ummu Sulaim ni kata kok selake teng rejet mun pas teng de tengan seleso anak nika mate. Sareng Ummu Sulaim ni kase anak nika pandiin buntu maki kata tangke tak asak kasak pahin sabe ilum kamar. Ketika Abu Talha gak dinto para Rabu datang dari peperangan yang mbak sareng Ummu Sulaim seakan-akan Ummu Sulaim ni kata tak kaseteun putrana pakun misem pakun bunga periksa ini bi Abu Talha demaan nang mi tada jawab sareng Ummu Sulaim tinggal tak usah kira pikiran putrana ajunan ampun istirahat tempat sesae pemasok debak ke dalam para Rabu sareng Ummu Sulaim Abu Talha gak dinto esediai aing untuk aseram. Mari esediai aing untuk aseram pah esediai deeren pada gelu. Mari pada pah ada bu sini ke Ummu Sulaim. Cok dengan ampit nih kalau tak compo. Manabi ajunan beda hajat katen gula kiye. Pola sampian beda hajat katen gula. Ngiring ya tore kok. Beda sampo de iya bu. Ini nak ya cek. Janji lekku. Kapan lekku lang temulum dapur lah. Jadi ini kesarang Ummu Sulaim. Mari mandi saya rampas pada pai tanyaki. Pola panjenengan beda hajat katen gula. Ngiring pai cek kasaren. Tas setelah saren bah. Kalau ben halus Ummu Sulaim ada bu sini ke Abu Talha. Mun beda orang rok matoro ka gula ben sampian. Pahruk patorong ikalak pole bi si Andi katinapa ka? Jelo apa le cela karta noro Andi. Apa na pole ikalak pole? Ta ikalak ipo beli mun rok patoroan. Cek tenger tinggi Allah matorok putra ka gula benajunan, putra gak din torok patorong Allah. Semangkin rok patorok gak din to ampun ipon dut sareng Allah. Maksud tele putra na ka gula benajunan ampun nating keltunya gelek siang. Coba pah mangkin berdering bining ani kepah anak mati selake tak ipet ngerjet cek sen anang kita pak selake 15 panggilan tak terjawab. Recek mulai marin yang tal bungkol bini nih. Nika Ummu Sulaim para Rabu. Makanya nang buku nika Ummu Sulaim nika Rumaiso bin Tamilhan mana bita kalib asma aslina. Kak dinto ejamin amuleki odi lainnya tak aki masuk swarga sareng ajunan Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Umesok ni kita seta. Orang ngeki odi ampun tak aki swarga. Kula benajunan daripada umat selamat. Daripada masuk swarga kapi. Terus masuk swarga bu. Tertuli mati bu. Terus masuk swarga biar. Budian manter masuk swarga. Keng mangken manter ki lancenga umur ki. Daripada umur sebarokah. Sayyidina Utsman nika para Rabu nika termasuk sahabat saya jamin masuk swarga bi Gusti Kanjeng Nabi mulai kita set. Tapi ningali kuburan Sayyidina Utsman nika mular. Nika Sayyidina Utsman. Pada remeting kata kula ben sampean kancana teh Utsman dia. Me akil Utsman ya mana. Utsman Wijaya. Mulai. Ari ki mulai. Oh berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Utsman nika para Rabu molar. Tor kadang gula benajunan lebet jalan nika beda kuburan. Tor kadang salah tak mikir sema dia salah tak adu aki pah HP suan tor kadang mun pah sepedaan pah beda kuburan anyar kening tolob lambun sepeda. Pate siapa kuburan cek mingkir ke jalan ni. Salah tak ngolok sana mite pate para Rabu. Nika ibengkalan mun ikan tolok ngocak apulan saraan. Padahal kau lu benajunan di syariat ni kaya bakon. Tua aki selamat orang sebeda kuburan. Mun lebet kuburan ajunan. Tua aki selamat carana. Assalamualaikum ya daru qaumin mu'minin. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Assalamu tining keselamatan. Alaikum panika samu ke atas sampian. Jadi assalamualaikum ni ka atu aki sesetenim ala selamat. Assalamualaikum sampian manter selamat tak. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Benten kula kalaban dina Allah bekal nyusul entar kasampian kantokia. Tabangki ban kuburan kantok. Kula ku insyaallah kak kantokia. Entar kuburan bara kula ku insyaallah entar ka kuburan sampian. Entar ka kuburan timur. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Kula ku bekal entar kasampian. Ana apa mi ada bu senika? Kula ban ajunan ni kasete na budian ta ipangki cai kak di maka.
Kula benajunan tayo bangki. Kula benajunan ni kasete na tergantung dari tanah sa ikagabay. Maka nagalanon. Makanya kula benajunan masyarakat Kalepungan. Maka masyarakat pun bera. Kan beda sa sete Mekah tanggi. Kan beda sa sete Kalimantan tanggi. Manusia ni kebekal ipabeli dari tanah kak dimah ikagabay para rabu. Maka na pun ulama. Ternyata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Nabi Muhammad. Kak dintobi Allah ikagabay dari tanah situng para rabu. Karena Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar, ini ikopuraki isitung kamar ipabolong. Jadi kula benajunan ini kebekal abali ke tempat tanah sa ikabay. Jadi mo najunan dari tanah Kalimantan, lo kira situ kanto. Maka cekal tak kira mati. Maka no tiak kemarin cekal buat tanah kantum bian. Praktek ada benar. Njak kintro tahu apa tanah dina, apa tanah. Enten mun sampean tanah Kalimantan lo kira mati. Sorry. Cekal lagi. Dimin para rabu. Bodi situng orang setan ni kejauh dari Habasyah. Bigus kanjeng Nabi periksa ni ke sahabat. Dari Dimar ya. Ika boleh lagi sahabat. Habasyah ya Rasulullah. Dari Habasyah ni jauh ni kah. Kanjeng Nabi pada busu ni kah. La ilaha illallah. Siqa min ardihi wa turbatihi wa sama'ihi alladhi khuliqa minha. Manusia ni kebekal ipabeli ke tanah ben ke tempat ben kalangiing dari pertama kali saya kebay. Jadi gula benajunan. Tak ipangki makila beda ikanto jak sita ikanto karena bukan ipabeli dari tanah kak di makula benajunan ni kak ikebay. Ya mun ngaku secara akal para rabu, mun kuli dia sin tak kira mati ikanto secara akal ni kah. Tapi tak menutup kemungkinan mun kula tanah sa ikebay di tanah kanto. Kula makiling penggalan bisa saja ikofuraki ikanto. Cara na. Habi, ni boleh din na. Oh, naging cekelongko dia. Likan kikan secara cara nakas. Hai, tak langkong ke. Hai tero anu je ponder muntro tekki bi gula sora ji bolle la tekki de ne. Pala sing udah nelpon sora dan nak se sepo tu kacang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula tak langkong sebor aslina bararabu makin ke gula cangkolang salah cangkolang kelero. Dan gula pan sapan kali pengajian gula depak kade gula cara maka ade ngale cara maka ade ngale. Makin ni kesida pak kade ke hai gak dinto. Mulai mau urip cepon. Tapi ten gula sareng kiai pakon ongke ka ade. Ki cek dengan keng pulan tade pilihan boleh pulan gula keng ngale cenung tak gelem. Keng itu akin ajunan terlenceng umur kiai. Lekana atina ajunan menterbi Allah ibu tetilan jalan ajunan jumper dunia akhirat. Terbi hayni ke Allah ibu lanceng umur sebarokah. Terbi Allah ke hayni ka ipa. Tak langkong sepora. Asli jek saking kata ngal dia gula tak gelem ge. Sepora, jek sepora nah. Asli na salah kelero. Kikilero hula ni kan. Salah lakar lakotu na dari ilmu hula. Tak andi ilmu aliman beliau. Dari usia dan hula beda eba. Benapah depak sebudian. Pah epa ungke ke ada. Muni compok hula biasa ungke ke ada. Karena. Benih maksudnya. Mun acara compok sini gila. Tapi. Tak langkong sepora ke hai. Sepora aslinya cek cangkolang gula. Yang dikal kebagus na beliau lekan ati beliau gula malis segala bentuk menterbi Allah pada kesempurnaan beliau dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada Rabu sesangat badan gula mulja aki. Jadi manusia gak ditok. Tergantung masuk ke dalam kuburan. Manabi kuburan gak dintoi peselamat maka kemudian bakal selamat. Manabi kuburan gak dinto esek sebudian bakal masuk neraka. Makanya maturan ni kamun beda orang sete masuk kuburan gak dinto tahlili petong hari petong malam lagi. Apa napa mi tahlili petong hari petong malam para Rabu? Karena debuna Al-Imam Tawus beliau ini merupakan salah satu tabi'in. Al-Imam Tawus ni debu bahwa
annahum yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang-orang mukmin kati ajunan nika, orang-orang kus-bagus pada ben ajunan nika. Nika dalam kubur nika tanya aki bi malaikat mungkar nakir nika saabi da petongare para rabu. Makana pakon sadekai selama petongare. Makanya kan temen bener yang sete petongare tamoy nyanda sampean nyanda orang sete pani musibah sampean nyumbang beras di tuan rumah sampean pah paringi nasi. Nika beni morop beras benas beni. Beni morop empian nika nyumbang kau orang sete pani musibah tuan rumah nikah asadekai orang sesete sadekana paringi ke sampean. Senika. Jelas iki. Bahkan malam tahlili. Karena orang mukmin nika seksa ilmu kubur. Tanya aki ilmu kubur nika petongare. Jadi mun sampai lebih di petongare kemungkinan mungkin nika ampun mungkin lah ahli maksiat mungkin asi orang seahli maksiat. Pada benten kulis situng bekto para rabu. Toman mereng jebuna Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau nika toman debu sini kejak sekaya ngangkui bahasa Madura. Orang mukmin je budian cong masuk neraka saabit tu cuma petongare. Nika debuna ke Maimun ten gula ngiding tibik nika ngiding langsung ten gula mereng tibik debuna beliau bahwa orang mukmin ini kemudian masuk neraka tak lebih dari petongare. Jadi mun sampai lebih dari petongare, ini kebeni mukmin ini kering kafir pun beliau. Jadi debuna Kiai Haji Maimun Zubair, orang kemudian mun masuk neraka lebih dari petongare, aja bener yang Islam. Mun orang Islam betes akhir ini cuma petongare. Jadi orang Islam ini masuk neraka mungkin seare, mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari. Paling pol orang Islam ini masuk neraka cuma petongare. Mada debu sini ke pada Rabu, Kiai Haji Maimun Zubair ni kapah. Mada pak debu Allah dengan Al-Quran. Wa yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ben saare neraka pada ben 1000 tahun ialam dunya. Jadi mun 1000, mun saare pada ben 1000 tahun para Rabu. Orang saya masuk neraka petong hari ini berarti petong 1000 tahun. Jadi orang Islam ni kemudian masuk neraka ni ke saabi petong 1000 tahun. Mi bahasa petong 1000 tahun. Cek gula ben sampean umur 1 tahun ni kala cek abid dah. Padahal udi nyaman. Mi pas sampai 1000 tahun ni kelok. Cek gula ben sampean ni tek ceng puceng ngalenteng para Rabu. Abi kan engke kan. Padahal apa itunya ni kila nun. Rokok ni kan cek pun ulama perbandingan ben apa neraka petong polo kali. Jadi ben itu kali pan sepetong polo kali. Jadi apa itunya ni ke petong polo kali gak dintok lebih beni lebih celep ada apa yang celep. Lebih apa nyaman. Lebih hangat iko. Ini coba kau rika. Ini kes yang hangat. Kata tanah. Lebih hangat. Apa yang neraka ni kepetong polo kali lebih panas, lebih bulat etempeng apa yang gula benajunan. Padahal gula benajunan, ini kayak per, terlalu detik pun tak kira kuat. Bener. Tak kira kuat. Gula lambak mun seng tedung, ki, benih ki kene, cak gula pakun kene maka. Raja. Mik tahu bilam dan saya tahu. Mik tahu cak raja ya. Dan gula engki lambak gula mun epon duk, gula ni kan epon duk paling kene. Ya untung orang kene ngak gula kalau belum tua. Romore temu mateh dia. Mik agila panik gula mateh. Tedung kesebik cakan cegula elah bola melolo. Lente kasa. Lente esomet kapan celeng kasa pas ecoba ya pecekak ka gole. Pas esomet pole. Pah acolon mardena kasa acolon mardena. Pah panas pan kila ku alampat. Amen nying lenying anjang nak kana. Abang ki berarti pelaku nari je boleh. Korban embiang. Mari korban pah malas dendam. Berarti tak tepat je berarti. Jadi cak gula kengel lenjing ni kalau tak kuat ke panas. Supaya ada rumah ke neraka. Mantar saya tadi hadir nika tak setiap orang saya masuk ke neraka. Amin. Terpada selamat ilmu kubur mantar selamat dah para Rabu. Amin. Mangkana kau lebih najunan setiap orang kalepungan sepun malam tahlili selama 7 hari. 40 hari tahlili, 100 hari tahlili, 1 tahun, 2 tahun, sampai 1000 hari. InsyaAllah kau lebih najunan. Kak dinto pasalamat bi Allah ialam barzakh, pasalamat bi Allah dalam kubur,
Mula selamat ini dalam kubur, insyaallah kau udah benajunan kak. Dito para Rabu, bekal selamat budian sampun masuk ke akhirat. Amin Allahumma. Mangkana mun lebet kuburan nikah tu aki assalamualaikum ya dar qaumin mukminin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Munajunan tak apal nikahnya di sepandaan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakun tak apal sebutnya mana mun kenal. Assalamualaikum timis naji beres. Ya mun ni cara apa ngibur cuma tak tahu buk langsung senikah tak apa-apa. Tak apa-apa. Dan gula mereng jabuna Mas Abdul Azim Khalili ke Pang Bengkalan. Beliau ni ketuman madepak, orang ni mun lebet kuburan, sampean di kantor ke Surabaya, je lebet kuburan. Pantapang kiban kuburan pah sampean ngolok salam. Mari ngolok salam pas maca Fatihah. Mari maca Fatihah pah maca kulhu. Pah maca al-falak pah maca an-nas. Maka orang ni keikalan jengumur. Ni kedebu Mas Abdul Azim Khalili. Jadi anjuran mun ke Surabaya, pantapang ki kuburan ni kebecah. Tak usah turun, mun ki nyala saya 2 hari sudah pak ke Surabaya. Bedu kuburan turun nyala saya bedu kuburan turun. Tendilem mobil kasih titipan pada kuburan. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Al-Fatihah. Sini kepada Fatihah maca kulluhu. Al-Falak an-Nas. Pas kaniat kencerna ikere makina ka orang sebeda kuburan. Ni kedebuna Mas Abdul Azim Khalili ikalan cengumur. Mik lan cengumur. Karena setejo rona orang sebeda ialam berze. Sebik sampean iyo luki salam nikah. Ni ka doa ke Allah. Ya Allah, orang selebet ki buru palibet pole ya Allah. Manter libet pole, ki buru ni ka manter libet pole. Makanya kelanceng ngomor, polan duit saja sesete itu aki manter libet pole sampean. Karena mbian mun libet pole berarti kita mati. Ya beda mayit ke Surabaya janu apa bu? Napa kan tu bahasanya? Nyelas ki pada. Enggak. Enggak saya kalah ongku je. Beda penata acara ada kerana tisuna kiai sejadinya. Apa yang kalah ongku? Apa titik koi beda rem? Ambil. Ini kak beda. Oke. Enggak saya kalah ongku. Molok salam. Orang sa ilmu kubur ni kecukan aja wab kasalam ajunan. Pada jawab keng gula benajunan tak mireng. Ya untung tak mireng. Mun pa mireng jecer make sandal lah. Assalamualaikum ya ahla waalaikum. Berapa kaki bunga? Bapak Ibu hadirin, sesangat badan gula mulja aki. Beda 5 orang para Rabu. 5 orang ni kay nyata aki bi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto amula ilim kubur ni kala jamin selamat. Beda 5 orang. Beda 5 golongan. 5 orang 5 golongan ni ke bi Gusti Kanjeng Nabi amula ki ilim kubur ni ampun jamin selamat. Artena mun la ilim kubur ni ka selamat, budian sa ampun ka akhirat pasti masuk surga ni ka. Semoga seteja hadir ni ka masuk akan selasit tu nga selemak ni ka. Amin. Allahumma. Khamsun lam yudawwat fi qabrihi. Bedelemak para Rabu. Selemak gak dinto. Amulai ki ilum ko pura nikah. Ampun eja gabi Allah. Tak ikakan ola, tak ipancor. Panapa selemak? Paseraan selemak. Nomor situng. Al-Anbiya. Para nabi. Nabi na Allah ni kemun syaitan bi Allah. Amulai ki ilmu kubur ampun eja geja serta tak ancor tak bi ola. Napa napole para rasul nabi saos bi Allah eja ge. Senomor 2 wasyuhada orang-orang sesete syahid fi sabilillah. Man mata fi ma'rikatil musyrikin li i'la'i kalimatillah. Orang semati perang ben orang kafir untuk ningkiaki agama Allah. Ni kasahid tunya akhiratnya mana? Itunya sahid. Orang semati perang ben orang kafir. Mi perang ben orang kafir. Li'i'la'i kalimatillah untuk ningkiaki agama Allah. Pah mate itunya sahid. Ay mashhudun. Saksi ebi para malaikat orang ni keselamat
Cepon ulama orang semati aprang ben orang kafir keng untuk neng kia-kia agama Allah tak usah pandi tak usah puntuk labun pote lapah pendemban kalampin si bededeuna karena budian eka bekal cekeneng hari kiamat dalam kebedean deuna pakun eka sangus untuk eka baipuk tidak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Eka sahid dunia akhirat itunya sahid mekocak sahid tak usah rabeti iya akhirat sahid budian mekocak sahid tak usah bitong amalah langsung sabak ke swarga bede sahid tunya manoloh, itunya sesahid. Paseran nikah. Orang sa perang kalaban orang kafir keng niat ta salah beni untuk nekia-kia agama Allah. Mi perang ben orang kafir. Mak le etem mujak pelak, le etem mujak hebat. Banyak ngak nikah zaman Kanjeng Nabi. Mate pada Rabu. Karena nikah mate perang ben orang-orang sepada syahid fi sabilillah. Maka nikah tak usah rabeti. Pada torot tak usah pandi. Pendem ben kalampina sebeda-derena. Itunya syahid. Keng iya akhirat budian sakit nikah. Jadi itunya syahid, ya akhirat esek sasaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bada orang nikah syahid fil akhirah. Bada syahid, ya akhirat meloloh. Saya orang si syahid, ya akhirat meloloh nikah. Banyak para Rabu, itunya lo syahid, itunya wajib rabe. Tidak tak syahid. Wajib puntuk, wajib pandi, wajib puntuk, wajib pejengaki. Tidak tak syahid itunya. Keng ya akhirat syahid budian. Ya akhirat budian tak usah teku amal, tak ibitong langsung sabak ke swarga. Pasera nikah. Man mata fi tolabil ilmi. Tempo na ntar ke pengajian bah mate. Mati buk. Mentero selamat langsung. Tulkon. Orang semate rembi. Kapan rembi pah mate embung. Maka para Rabu orang bini semati ketika rembi ni kesahid fil akhirah. Itu nyara beti. Keng iya herat ni kata itong bitong langsung masuk ke swarga. Saking dari raja na kencer na orang bini rembi. Cok nyek saungku. Thank you, Ibu. Ngandung sangang bulan ni katibi. Dengan dungi kedua, Ibu. Rembi antara udi ben mate. Mpian si acun kentelot jam roh, Bu. Bener. Mun selake di macet selake koroi luar kok roh. Mun si bini. Tenuku, mun laki tak kira oning nih, kemun bini kerja, mun tak belum keluar, kunteng nambah jalan, mun selaki bini mikir nambah jalan nikah, dokter ngucap maaf pak, ini harus dijahit, nyampir selaki, jahit kapi di naik udah, tak mikir sakit yang bararabu, abu kerja benyiksa, maka Sidina Umar nikah bararabu, ketika Sidina Umar nikah si bini tukak. Si bini kak dinto banyak debu. Setelah umat ni kabunten tak anda ben sekali. Nengeneng. Saya pun abi tadi anda gifari. Junan mi tako kering bini. Cak ring kapir yang penting aki. Ring laki epat ke pada kisah mi ke bini tako. Saya pun Sidina Umar hiya qad waladat auladi. Engkau jibu ni keng tako keng pelantang anak jo senyak banyak. Sengat jenje tang bini kapi. Serembi tang bini kapi. Mangkan tang bini makikikir biko itu orot. Oleh karena itu, wahai para laki-laki, ketika wanita itu marah dan dia banyak berbicara, dengarkan, jangan dilayani. Wanita itu banyak bicara bukan karena cerewet, dia hanya capek dan dia hanya ingin didengar. Dia tidak tahu kepada siapa harus mengadu karena aku pak, cangnik binian pah ngucak ka, tu natang laki iki, boleh ngiding kopeng ay. Aku tangki bu, bener bu. Allah cek kaja nih saya ngocak ke. Apa? Oh India deki pada. Lempian kita unding. Tumhe ho mata, mata tumhe ho. Hah? Bay kihai. Beliau senyaptake, hula apal sampai makin terberukan. Jadi sana temu tasil hula. Jadi hula budian ni kesana langsung ke pengarang langsung. Tumhe ho Bandung. Beliau ni ka apal, paduan kula banyak apal ki lagu-lagu legendaris. Kula mun kula apal ka, mun beliau lagu Gus Bagus kasih apal mun ke hai ni. Kati lagu berulang-ulang kali telah ku katakan. Ya Rabbuk.
Diriku ini hanyalah seorang biduan. Deng. Nek kau pakai lagu kan lebut ang nggak kayak lagu kita pati merengis loh. Memang senyum ku berikan kepada kilambot nih kak. Dapat tahun 2000 pahau berlagu napuk. Ditekan sedikit. Bukan beda kan? Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi rembik nih kak, pun pas sete nih kak, swarga. Keng itu akina ajunan bagian ni